bilis! Green! Stay! Control, check, check. Saan ka ba? Orange ka ba? Yung mga players ka dyan, pusog, pusog. Coach, sama ba siya sa amin? Orange siya? Wala pa rin ba? Wala pa. Silang dalawa na yan. Kasap ko siya dito kasi kay Jay yan. Okay, coach. Si Dom. Sa amin si Dom. Tatag ba ito, Dom? Aba. Oh, yun. Saan ka doon? Oo, winger yan. Nilagay ko winger yan. Dami man! Dami man! Hey, ayun! Huwag meron bench dyan. May bench. Lalagay ko ito. Net, ano ka lang? Ano? Palit ka mamaya kay G. Kasi mamaya, silang dalawa, total napaglaro naman na sila. Yung last 2 games, ito na. Or ngayon? Hindi, ngayon. Ay, napasa yan. Walang direksyon. Ay, ang bagal! Ay, pwede ba yung coach? Hawakan pag-pass back? Sa ngayon, pwede hindi kasi pinapractice for Urban eh. Patay mo na! Galay! Nice! Ay! Nice! Oh! Tagal na natin alam mo. Nice! Nice! Out! Oh, dami na tao. Good pass. Good. Good pass. Good. Nice. Ay, tuloy. Ayun, tuloy.
Nice. Good! Let's go! Nice. Nice one, Robby! Woo! Continue, Robby. Hoy! Yes, one more. Pre, nung kumanong ka, sumama ako. Camera nandun na. Hey! Down the line, Genji! Genji! Down the line! Yan! Oh, kita mo na! Pasok na. Don't hesitate, Jacob. Labas ikot na, nagkakalat. Good. Nice try. Ano, Rob? Nice try. Nice. Radar. Tara, Jacob, tara. Robby, ito! Jordan! Nice pass. Jordan! Woo! Cancel yung natin. Coming. Nice. Good job, Genji! Pasok mo sa likod! Takbo ka, Genji! Takbo ka! Nice one. Nice one, Genji! Hey, play. Down the line, Genji! Good! Lay off! Other, PJ, other. Nice one. Nice one. Nah. Shot. Ay. Ay, nang bukas. Okay naman yun.
Yun! Cross! Ado yung side yun. Laban yun! Ready, orange. Ano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino ba niya ako kanina? Nasa. Wait lang ha. Shot na! Release! 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 Good try! Good try! Tara! 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 Gawin mo! Gawin mo! Ano nag-orange? Hindi na natin dito. Sige, yung dalawa sa Leo. Atok-tok. Winner. Ay, go. Sige, yung dalawa. May no-score. Ay, zero coach. Huwag sa akin na. Kita ko sa Okay. Nice one, G. Stop here. Nice one, Jay! Ikaw kay DJ. Total defense. Or pwede kang makipag-stop. Kung sakali kung itong Johan. Or kasi Johan ang gawin mo. Last play naman eh. Blue, step!